Oh, di filmuran mah kieu. Aya pacilingan. Cek di lemur. Sederhana tingali. Pacilingan ada. Hordeng. Nah, ini nanti aktivitas privat. Cukup ada halangan begitu. Ke tangkal kabayang mun dipetingnya. Langsung ke walungan menaik nabung kita. Gurna kebon tuh. Rumahnya di luhur. Ya, ya lamun tipe penting teh ngurubut ke dia. Dan di lembur mah kieu. Entah yang ngompol heula. Tahu do mati dia. Heh. Karena tangkal salak tuh. Tuh China di kebun salak tuh. Gerudu.